گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تھا بڑا گناہگار اور مانا ہوا نافرمان تھا۔ اس کو مطلب ہے کہ خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ بولا اللہ نے بخش دیا۔ تو تجھے بخش دیا وہ کیسے؟ وہ بولا واقعی عمل تو کوئی نہیں تھا، بندہ بڑا گناہگار اور سیاہکار، آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک بار ایک آبشار پر، پہاڑ پر ایک آبشار گر رہی تھی، تو پہاڑ کے ایک مطلب اونچے حصے پر میں بیٹھ کر منہ ہاتھ دھو رہا تھا، تو اچانک میری نظر ذرا نچلی طرف پڑی، تو وقت کے امام سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، تو ایک دم میرے دل کو چوٹ لگی کہ میں ایسا گندا گناہگار اور میرے گندے آدموں کا دھون ان کی طرف جا رہا ہے اور اس سے یہ وضو کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں فوراً ہٹ گیا اور میں نیچے کی سمت آ گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس دن جو تو نے اللہ کے ولی کا ادب کیا تھا، ہمارے ایک مقبول بندے کا ادب کیا تھا، ہم نے تجھے اسی وجہ سے بخش دیا۔ اب دیکھو اللہ کی شان ہے کہ ایسا پاپی شخص بھی اللہ کے ایک نیک بندے کے ادب کی وجہ سے بخشا گیا ہے نا۔ اور الحمدللہ مذہب اہل سنت جو ہے یہ مہذب ہے، الحمدللہ اس میں ادب ہی ادب ہے، اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اس کے رسول کا بھی ادب کرتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی ادب کرتے ہیں، تمام اولیاء کرام کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب جو مہذب تہذیب والا ہے، با ادب ہے الحمدللہ، اور یقیناً با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ میں اللہ سے ادب کی توفیق چاہتا ہوں کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے محروم مارا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عشق و ادب کو، ذوق و ادب کو، شوق و ادب کو، ادب الادب کو سلامت رکھے، بس بعد رکھے، بے ادبی سے ہم کو بچائے۔ اسی طرح ایک بہت پیارا واقعہ کہ ایک بہت ہی پاپی شخص کا انتقال ہو گیا، خواب میں اس کو کسی نے دیکھ کر پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ بولا کہ تھا تو بڑا گناہگار، بہت گناہگار تھا، لیکن اللہ نے بخش دیا۔ کیسے؟ ہوا یوں کہ ایک بار میں ایک مکتب کے قریب سے گزرا، بچے جو تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو کسی نے بڑے میٹھے لہجے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تلاوت شروع کی ہوگی اس نے، بس وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس نے پڑھا تو بس مجھ پر رقت آ گئی، اور اس کی مٹھاس کو میں نے دل کے اندر محسوس کیا، اللہ کے نام کی مٹھاس کو۔ بہرحال یہ کہ تو مرنے کے بعد مجھے پتا چلا اور کہا گیا کہ ہم موت کی تلخی اور اپنے نام کی مٹھاس ایک دل میں یکجا نہیں ہونے دیتے، اور تم نے اس وقت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کر اس کا ادب کیا تھا اور اس پر تم خوش ہوئے تھے اور تمہیں اس سے لطف آیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے تمہیں بخش دیا۔ آج بھی اگر کوئی تلاوت کلام پاک کا ادب کر لے بہت بڑی سعادت۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہا طلب نہیں کرتی، بہا مانے قیمت، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو جب بھی تلاوت ہو تو خاموشی سے سنا جائے۔ یہ تو ویسے تلاوت کے معاملے میں تو صحیح بات ہے کہ حکم ہے، قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے جب تلاوت ہو رہی ہے تو خسر خسر بھی چل رہی ہوتی ہے، دو ادھر باتیں کر رہے ہیں، دو ادھر باتیں کر رہے ہیں، تو یہ قرآن میں بشارت ہے کہ قرآن کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب تم قرآن سنو گے رب کو تمہارا سننا پسند آ جائے گا، اور جب وہ رحم کر دے گا تو پھر وہ قہر و غضب کبھی نہیں کرے گا، جب وہ رحم کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے قرآن سننے کے لیے، لیکن ہائے افسوس کہ ہم سنتے نہیں، اگر سنتے تو بھی جبرن قہرن سنتے کہ یار یہ جلدی ختم کرے تو اچھا، اتنی بوریت اور بیزاری معاذ اللہ
शैतान हमारे दिलों में डालता है कि यार इसने बहुत लंबी तिलावत कर दी, जल्दी जान नहीं छोड़ता। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हम जिसके मुरीद हैं वो मुर्शिद पाक सैयदना गौस आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुरान से इतनी मोहब्बत थी कि गालिबन मैंने पढ़ा है कि 15 साल तक रोजाना एक रात में पूरा कुरान खत्म करते थे। हमारे मुर्शिद पाक की ये शान, और हम इतने सुस्त और नाअहल कि कुरान को देखने तक की नौबत नहीं आती, और कहीं कोई पढ़ रहा हो तो सुनने तक की तौफीक नहीं होती। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में अपने नाम की चाशनी उतार दे, अपने प्यारे और पाकीज़ा कलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। यानी ऐसे बेशुमार वाकयात किताबों में मिलते हैं, और पता नहीं मैंने खुद कितने पढ़ डाले होंगे कि बज़ाहिर सख्त गुनाहगार, लेकिन बज़ाहिर ऐसी मामूली सी बात पर बख्शिश। एक शख्स का जो बहुत नाफरमान था, बड़ी नसीहतें की जाती थी, नहीं मानता था, उसका इंतकाल हो गया। उसको ख्वाब में देखा गया तो पूछा गया कि भाई तुम्हारे साथ क्या गुजरी? तो बोला कि आप जानते हैं मैं तो बहुत गुनाहगार था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने बख्श दिया। वो कैसे? अब बात यह है कि एक मरतबा एक मजहबी इज्तिमा में शिरकत का मौका मिल गया। वहां एक मुहद्दिस साहब, एक बहुत बड़े आलिम और बुजुर्ग बयान कर रहे थे। दौरान बयान उस बुजुर्ग ने यह फरमाया कि जो बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। जब मैंने ये सुना तो बस मैं झूम गया और बेसाख्ता मैं चिल्ला चिल्ला कर दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। जब मुझ पर ये रिक्कत लोगों ने देखी तो उस इज्तिमा में जितने लोग थे वो भी वजद में आ गए, जो उनको भी तारी हुआ, और वो भी जोर जोर से दुरूद व सलाम पढ़ने लगे, यहां तक कि फजाएं दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज गूंज उठी। और मुझे कब्र में पहुंचा तो बताया गया कि उस दिन जो तूने जोर जोर से झूम कर दुरूद व सलाम पढ़ा था, उसकी बरकत से तेरी भी और उस सारे इज्तिमा की बख्शिश कर दी गई। तो आप भी पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक गवैया था, मिरासी, जो गाना गाते हैं। वो गवैया जो था बड़ा अच्छा गाता था और बड़ी कमाई होती थी उसकी। और जनाबे वाला बुढ़ा हो गया तो जितने भी अहादी मवाली उसके पीछे उसका माल खाते थे वो एक एक करके सब रुखसत हो गए। अब ये बेचारा अकेला रह गया, अब कोई भाव ना पूछे। अब बुढ़ा था तो उसका ढोल भी जो था वो फट गया, अब वो आवाज नहीं निकलती थी उसकी। अब करे तो क्या करे? चुनाचे जब हर तरफ से ये मायूस हो गया तो कब्रिस्तान में चला गया। कब्रिस्तान में चला गया और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगा कि या अल्लाह, तूने मुझे इतनी अच्छी आवाज अता फरमाई थी, तो जब मैं गाता बजाता था तो ये मेरे जो दुश्मन होते थे वो भी मेरी खुशामद करते थे, बैगाने भी अपने हुए जाते। और अब जब मैं बूढ़ा हो गया तो अब ये मेरे जो अपने वो भी बेगाने नजर आ रहे हैं, तो सब मेरे से भाग रहे हैं, कोई मेरा भाव तक नहीं पूछता। तो ऐ अल्लाह, जिसको कोई नहीं पूछता यकीन है उसका तू ही तू है। ऐ मालिक व मौला, हर तरफ से टूट कर अब तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, अब तू मुझे माफ भी कर दे, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। हर तरफ से मेरा दिल टूट गया। इस तरह वो मुनाजात कर रहा था, अल्लाह की रहमत जोश पर आई। और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्हाम किया गया, इल्हाम किया गया कि जल्दी फुला कब्रिस्तान में पहुंचो, हमारा एक ज़ईफ बंदा हमसे मुनाजात कर रहा है, उसको सलाम करो और उसकी मिजाज पुरसी करो और हमारा उसको सलाम पहुंचाओ। देखा अल्लाह ताला ने कितनी रहमत फरमाई कि हजरत अमीरुल मोमिनीन को उसके पास भेजा और अपना सलाम भेजा, और उसकी बस उसके तो वारे नियारे हो गए। और वो तो मतलब उम्र भर के उसके गुनाह थे, वो एक पलक झपकते में उसके साफ हो। जब अल्लाह ने उसको सलाम भेजा और मिजाज कुर्सी करवाई तो अब यकीनन अल्लाह ताला उसको अज़ाब भी नहीं करेगा, तो गुनाह माफ करवा दिया। तो आजिज़ी भी वाकई बहुत बड़ी बात है, हकीकत है बहुत बड़ी बात है। सैयदना वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक शख्स 70 साल तक इबादत करता रहा, रोजाना अल्लाह की बारगाह में अपनी कोई हाजत पेश करता और वो हाजत पूरी नहीं होती थी उसकी।
70 साल इसी तरह गुजर गए रोजो शब इबादत करते हुए और उसकी हाजत पूरी हो। अब उसने जब 70 साल गुजर गए तो उसने बड़े गम में डूब कर कहा कि मैं तो किसी काबिल नहीं, मैं समझता हूं कि मैंने बहुत इबादत कर ली लेकिन मैं तो किसी लायक हूं नहीं और मेरी हाजत तो पूरी होती नहीं, मैं तो बहुत ही हकीर और जलील बंदा। इस तरह उसने आजिज़ी की। तो उस वक्त ने रिश्ते को उसके पास भेजा कि जाओ मेरे बंदे को मेरा पैगाम दो कि अब हम तुमसे राजी हो गए। तो अल्लाह ताला मतलब है कि उनसे राजी हो गया और फरमाया कि कह दो कि अब तुम्हारी हाजत भी पूरी की जाती है, अब तो मांगी भी नहीं। तो कहा कि मैं मांगता हूं मुझे मिलता ही नहीं है, मेरी इबादत मेरी रियादत मैं समझता हूं मैं बहुत बड़ा परहेजगार हूं लेकिन मैं तो वाकई किसी काबिल नहीं हूं, मुझे इबादत करना ही नहीं। वो आजिज़ी में वो नादान लोग सबक हासिल करें जो बोलते हैं इतने वजीफे पढ़े, इधर से विर्द लिया, उस पीर साहब के पास गए, उसने तस्बीह बताई वो पढ़ी, ये तस्बीह बताई ये पढ़ी, मेरा काम ही नहीं बनता। वो ऐसे नादान लोग इससे इबरत हासिल करें कि वो 70 साल उसने इबादत की और जब आजिज़ी की ना तो तब जाकर उसका काम। और तुम जब तक ये कहते रहोगे मैंने इतना पढ़ा, उस पीर साहब के पास गया, उस मजार शरीफ पर गया, मैं तो हज करने भी गया था, तुम नहीं बोलते हो। शैतान तुमको चींटी मारता, तुमसे बुलवाता है, जालत की वजह से बंदा ऐसी बातें बोलता है। आजिज़ी चुनाचे इसी पर से सैयदना वहाब बिन मुनब्बिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक लम्हे की आजिज़ी इनकी सारी 70 साल की इबादत से अफजल है। आजिज़ी इसको नहीं कहते कि मतलब है कि जबानी तौर पर तो मैं अपने आप को कहूं जी फकीर हकीर सराबा पुरतकीर फुला चुनी चुना और मेरा किरदार जो यूं करता हूं ऐठता हूं, ये उसके किरदार में आजिज़ी और दिल की गहराई से आजिज़ी। अल्फाज की आजिज़ी तो सबको होती, तो आजिज़ी हो तो अल्लाह के लिए और आजिज़ी कर गए हमारे प्यारे आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों हो सलाम आजिज़ाना मदनी मदीने। गुनाहों से मुझको बचाया